láser serían mucho más pequeñas. And then other concepts that I won't list here. Next slide. So what happened at that point is I got probably one of the 2 greatest job titles I've ever had. Y en ese momento tenía el título de su trabajo, el nombre del puesto, que era de los 2 mejores en su vida. And I saved the business card. Next slide. Que todo tiene su tarjeta de trabajo. Manager de propulsión interestelar, de investigación de tecnología de propulsión interestelar. De la NASA. I was so excited, right? I got a little bit of a budget. Que tenía un poco de presupuesto. To start investigating these ideas. Para investigar las ideas que él recién nombró. Next slide. Next slide. They want to know how much is a bit of a budget. It was about $500,000 for 2 years. Para 2 años. For a NASA project, that's not a lot, but it was enough to fund some universities and some research to look into these things. Yeah. Pero se puede dedicar ese dinero a algunas universidades para investigar la tecnología. One of the consultants I hired was this man. Does anyone know this guy? Who is it? Who is this person? Robert Forward. Yes, okay. Oh my goodness. This is Robert Forward with a very skinny knee at Marshall. Bob Forward, have you read his science fiction? Anyone read anything that's written? Okay. He wrote one of the greatest first contact novels I've ever read, called Dragon's Egg. If you haven't read it, you need to read Dragon's Egg. It's beautifully written, very creative. Notice his vest. He had a collection of space vests, and I never saw him in the same vest twice. Okay, and he was an incredible guy. You can tell he was very jovial. I was very serious. He became one of my mentors for advanced propulsion. Que Robert Forward, que también es escritor de ciencia ficción, trabajaba en este proyecto, que dice que en esta foto se ve que Forward era una persona bastante bonachona, que él era más flaco y más serio en ese momento y que tenía una colección de chalecos de temática espacial y dice que nunca lo vio con el mismo chaleco. Next slide. There it is, Dragon's Egg. Y que tiene esa novela Huevo del Dragón, que es una excelente novela sobre el primer contacto con una raza alienígena. So that, of course, when I was doing my research on solar sails, I remembered in high school reading this book, The Mote in God's Eye. This book is written by 2 of the greatest science fiction writers of the 1980s and 1990s, Larry Niven of Ringworld and Jerry Cornell. And it's a book about an alien invasion of the Earth, and they get here on laser-driven light sails. Okay? So I'm in my office saying, this looks like I might be able to, it works. And I actually have a little bit of money to look at this. This is something that I read about in God's Eye. And then, of course, someone gave me a copy. I was too young when this came out, but someone gave me a copy of the issue of Boy's Life with Sunjammer, a short story written by Arthur C. Clarke, about a solar sail race. And if you look at the date, I believe that was 1963 that was published. Él se emocionó mucho porque recordaba esta novela que trabaja, es el polvo en el ojo de Dios. La paja en el ojo de Dios. La paja en el ojo de Dios, que era sobre una raza alienígena que invadía la Tierra y que había llegado con tecnología de vela solar. Y también le regalaron un ejemplar de una revista con un cuento de Arthur Clarke que trabajaba una tecnología similar. Él se dijo, yo tengo un poco de plata para ver si esto realmente es posible. Velas de láser. Velas de láser, perdón. El segundo, el cuento de Clarke es velas de láser. Gracias. And I don't think I put the picture in here, and I should have. About 10 years ago, my wife and I were at Chattanooga, Tennessee, at a science fiction convention. The guests of honor were Larry Niven and Jerry Cornell. And at that convention, they had read one of my books. And they came up and they asked me to sign my book to them.
they each had a copy of it. I, of course, have a picture of that moment, but that was one of those science fiction nerd moments that I'll never forget. Really interesting people. I actually got to know Larry a little bit, and Jerry actually a little bit better than that. Next slide. Que hace unos 10 años, dice, lamenta no haber incluido la foto, pero que sí la tiene, tiene una convención de ciencia ficción. Los dos escritores de este libro habían leído el libro de Les y son escritores muy reconocidos, y se le acercaron y le pidieron que él firmara su libro para ellos dos, que cada uno tenía su ejemplar, y claramente se sacó la foto y fue como un momento ñoño hermoso. Now I'm skipping forward in time a bit here, but it's a science fiction group, that's okay. I was the lead for NASA's first solar sail flight, which happened in 2010 with a mission called NanoSail D. It was launched in 2010. It was a 10 square meter sail, and I'm now going to explain how that works, attached to a small spacecraft, and it was demonstrated in Earth orbit. Él lideró un proyecto en 2010 que fue una misión con una vela solar de 10 metros cuadrados que se demostró en órbita en la Tierra, y que realmente se implementó esta tecnología. And solar sails is where I've spent the majority of my technical career working. I've been the lead for 2 of NASA's solar sail flight missions, and I want to explain for those who are not technical how this works. Él lideró 2 misiones para la NASA trabajando con velas solares, que es donde se ha enfocado la mayoría de su carrera técnica, y va a explicarnos un poco para las personas que no están en tema, como yo, de esta tecnología, un poco cómo funciona. If you think about, we're here near the ocean, if you see a sailboat sailing on the ocean or a lake, it's propelled by wind, air molecules reflecting from the sail. Well, in space, if you deploy a large, lightweight reflector, you find that sunlight, composed of photons, have momentum, even though they have no rest mass. Okay? Momentum. You know what momentum is, right? Think of a game of pool, and a ball hits another one and recoils, and the other ball moves away. That's how photons interact with a sail. Que si pensamos en un barco con velas, es el viento que está creando la propulsión, y con una vela solar son los fotones. Entonces es el momentum, de los fotones que está creando esa propulsión. Que te daba el ejemplo del billar, cuando una bola rebota contra otra, que es la transmisión de esa fuerza. You're now an expert. There you go. It's not a very much of a push, but it's constant because the sun is always shining when you're in the inner solar system. So as light reflects from the sail in space and you're away from much gravity and atmosphere, it will move. Que no es mucha fuerza lo que brinda, pero como la luz solar es constante, si no hay gravedad y no hay atmósfera, sí crea una propulsión. And you steer by tilting and tipping the sail and changing the angle at which the light reflects from it. So you can, if this is the sun, you can deploy and move directly away from the sun, or you can tip it like this and it'll push you up, push you down, push you to the side. Okay? Y cambiando el ángulo de la vela, se puede cambiar la dirección de la nave. And I did the math and figured out that if you built a sail large enough, 1 square kilometer, light enough, and deployed it close to Mercury, you could reach the interstellar sail to Alpha Centauri with a trip time of a few hundred years. Something much smaller than that, say 10,000 square meters, which is still pretty big, could be used for that interstellar probe mission, the follow-on to Voyager. Did you get all that? More or less. Okay, all right. Que él sacó los cálculos y dijo, y concluyó que con una vela solar de 1 kilómetro cuadrado que se empieza a utilizar
en Mercurio, ¿sería posible salir del sistema solar en how long to leave the solar system? If you're going, well, for the interstellar probe mission, the Voyager follow-on, about 10,000 square meters. The first example. Alpha Centauri would be a square kilometer, Alpha Centauri sería 1 kilómetro cuadrado, which is 1,000,000 square meters, and that would be a trip time of several hundred years. y sería algunos cientos de años. That's para pretty llegar a good. Alpha Centauri, que está bastante bien. Okay, we don't know how to build Y anything that sería big. 10.000 metros cuadrados para salir del sistema solar. We're nowhere close to that, but we're closer than when I started, and I'll explain. I'm Todavía going no se to, logró, pero estamos más cerca ahora que cuando la arrancó. now I'll pass this around. It's the material from which we've made and flown the solar sails. It's pretty robust, but if you try to tear it, as a student did in Mendoza, then you can tear it. So please be gentle, especially around this tear because it tears very easily. But just by handling it, you won't damage it. It is a plastic coated with aluminum that's very resistant to the space radiation environment. Y nos va a permitir mirar y tocar. Este material que dice que es bastante resistente, pero si hacemos como hizo un estudiante en Mendoza de intentar romperlo, se puede romper, así que con cuidado, pero que es un material plástico con aluminio, con una capa de aluminio, que es bastante resistente a la radiación en el espacio. Y Did es you have a muy question? liviano el Are material. you going to talk about how to come back? Oh, well, details. Que es un detalle menor eso de poder regresar. The mission was to be a one-way flyby mission, okay? Not coming back. Not with people. A robotic spacecraft to do reconnaissance, okay? Now, in science fiction, Perdón, ¿alguien no sabe qué es el Voyager? like Voyager es Voyager, una misión no tripulada para llevar información sobre la humanidad al exterior. O sea, no son naves con astronautas, sino que es una cosa con información sobre la humanidad para lanzar al espacio, para Bueno, hacer un mensaje. ¿Lo es hace mal? no está mal, pero complemento. No es la única misión, no es llevar el mensaje. No, no, Es una misión científica que, aparte, gracias a Carl Sagan, en gran parte tiene un mensaje social. pero digo que no está tripulada, No. que no es tan relevante si no vuelve. Ya ha salido del sistema solar. Él dijo no, que no, será no, no, it's 150 Sorry for yeah, there are no people on board, it's all robotic. También Yeah, no es yeah, una yeah. misión tripulada. Next slide. I was the lead for the flight of an 86 square meter solar sail that launched in 2022. Next slide. También lideró un proyecto en el 2022 de una vela solar de 22 metros cuadrados. And I have some patents on solar sails and tethers, which I'm very proud of. Next slide. Que tiene también unos patentes de estos cables que hablábamos antes y de velas solares también, que se siente bastante orgulloso de tener esos patentes. Now, in this time frame, the leadership at NASA wanted to understand what made innovative people innovative at NASA. So they decided to ask each NASA center, of which the Marshall Center, where I work, is one, to name and send 2 people to be a part of this study. You may know the Kennedy Space Center is where we launch rockets. JPL is where we do the robotic missions. Houston is where the astronauts always, train and call into. So each center named 2 people, and I was one of the 2 innovators that was named from the Marshall Center. En este momento la NASA quería entender de dónde salía la innovación, de qué es lo que posibilitaba la innovación de estas personas muy innovadoras en cada centro de la NASA, que era el centro Marshall donde trabajaba Les y todos los demás centros enviaron a 2 personas de cada centro para trabajar esto de dónde viene la innovación y qué les pueden dar a esas 2 personas. So we were interviewed by psychologists and cultural anthropologists and asked all kinds of questions and
filled out questionnaires about our background, what motivated us, our training, all those kind of things. Next slide. Que fueron entrevistadas por psicólogos y antropólogos como para entender sobre su vida, sobre su trabajo, para comprender de dónde venía esa posibilidad, esa capacidad de innovación que tenían. I was honored to be considered one of NASA's innovators, which is an honor in and of itself. But after the data was collected, they asked all of us to come to Washington, where we were given some motivational lectures and got to know each other. And then over lunch, the psychology firm that had asked us to complete all of the questionnaires decided to tell us about ourselves. Que él se sentía muy orgulloso de haber sido considerado una de las personas innovadoras de la NASA y que durante un almuerzo una persona que trabajaba en este grupo de psicólogos que habían hecho estas entrevistas decidió hablarles de sí mismos. And they then put up a cloud chart. And for those not familiar with this, a cloud chart is where each bigger font represents a word that was used more often in the interviews. This is not the actual cloud chart they used. I don't have it. But this chart would show that whoever they talked to, they used the word data more than anything else. And a few of them mentioned original, right? And so the font size is indicative of how often all of us use certain words. Entonces tenía una imagen similar a esta, que no es esta, que les no tiene esa imagen, pero que ponía, el tamaño de la fuente indicaba la cantidad de veces que esa palabra fue mencionada por las personas entrevistadas. De modo que una palabra que parece más chica fue mencionada menos veces que las palabras que parecen más grandes. So they put up their cloud chart, next slide. And this much of the slide was blank. Y cuando pusieron la imagen, esa cantidad de la imagen no había nada. And they said, when we interviewed you, there were many words people used again and again, but there were two words used far and above, more often than anything else. Many of you said Apollo, science, exploration, but the two words that were used over and over and over again were, next slide. Que dijeron, en todas las entrevistas que hicimos, había dos palabras, más allá de ciencia, propulsión y espacio, más allá de todas las otras palabras, muchísimo más, había dos palabras que mencionaron y fueron Star Trek. One moment, I had to get a point. I can continue talking about Star Trek if you want in a moment. And it was every incarnation of Star Trek. For my generation, it was mostly the original series and Next Generation. There were people who quoted Deep Space Nine, Voyager, and just various incarnations of Star Trek. The movies, we'll forget the first one, we'll talk about the second one. But that was it. Everyone in the room, Star Trek. Que todas las personas habían mencionado Star Trek en todas sus encarnaciones, que para la generación de Les era más bien la serie original y Next Generation, pero había personas que nombraban todas las diferentes series de películas. Dice Les, no vamos a hablar de la primera película, pero que era una cosa muy recurrente, que todo el mundo hablaba de Star Trek, todas las personas presentes, más allá de la edad que tuvieran. But think about that, because you have probably in your life encountered people that find out you read science fiction or watch science fiction shows, and they kind of, well, this is what motivated us to work for NASA. Que dice, como persona que leemos ciencia ficción o que leemos ciencia ficción, seguramente nos habrá pasado que hay personas que escuchan eso y dicen, qué cosita, pero dicen, sí, pero esto es lo que nos motivó a trabajar en la NASA y a desarrollar tecnologías. So I really believe that Gene Roddenberry is one of the most influential people of the 20th century. Que dice que Gene Roddenberry, el creador de Star Trek, es una de las personas que mayor influencia tuvo en el siglo XX. Yeah, and most people would not know that, but I think he has influenced science, technology, and the culture more than just about anyone. Que ha tenido una influencia en la cultura, en la ciencia y la tecnología, más que quizás pues,
cualquier otra persona, por más que no lo tengamos tan presente. Next slide. Okay, I'm now going to tell you how the science fiction, I've told you a little bit about how science fiction involved my career. Now I'm going to turn that around and tell you how my career influenced my science fiction. Y nos habló primero cómo la ciencia ficción influyó en su carrera y ahora va a hacerlo al revés, cómo es que su carrera influyó en su ciencia ficción. I mentioned the solar sail mission that launched in 2022 with the 86 square meter solar sail made from that material. And early in a project, you have what are called risk management meetings. Has anyone in here been in a technical risk management meeting ever, in any field? Anything else? Okay, a few, okay. This is basically where you get the team, mostly of engineers at NASA, in a room, and you start making a list of everything that could go wrong. Que nos estaba hablando de esa misión de 2022 que lideró con la vela solar de 86 metros cuadrados, que en los principios de este tipo de proyectos se hacen reuniones de manejo de riesgos y se plantean todas las cosas que podrían ir mal. Y nos preguntó si alguien había estado en una reunión similar. And these lists get very long, and you then have to rank them on their likelihood of occurrence. How likely is it this will happen? And what is the consequence if it does happen? So you could have something that is a very rare, unexpected, but not impossible event that could have a consequence of ending the mission, right? You could also have several things that have a fairly high likelihood of happening, but it won't take much money to solve the problem so that if they happen, you don't lose the mission, if that makes sense. Que se genera una lista muy larga y se piensa qué tan probable es que sucede esto y también cuál sería la consecuencia de ese problema. Entonces es posible que hay algo que no es muy probable que pase, pero podría ponerle fin a la misión, mientras que hay algo que sí es bastante probable que pase esto, pero no nos cuesta mucho resolverlo en el momento. So this is used to inform the project manager how much risk and how to allocate money and schedule to solve those problems. Well, go ahead, yeah. Que con esto la persona que está liderando el proyecto puede tomar la decisión de cómo administrar y dónde colocar el dinero para poder resolver posibles problemas. So as the lead for this project, I'm running these meetings. And in one of the meetings, the expert that we have in spacecraft trajectory planning in space, it's called mission design, the person who tells you how you have to tip and tilt the sail to go where you're going on your course, he found a low likelihood problem that caught my attention. Que mientras Les estaba liderando una de estas reuniones como líder del proyecto, había una persona que estaba trabajando en la trayectoria del diseño de la misión, quien decidía el ángulo de la vela para dirigir la nave, que encontró un problema no muy probable, pero que a Les le llamó mucho la atención. This project was to take the solar sail and spacecraft with a scientific instrument to do a survey, a study of an asteroid. Okay? And the sail would propel the spacecraft to the asteroid. The mission designer said, Les, we have a possible problem with the asteroid we selected. It's a new one. I said, yes. He said, well, we're going to do some additional observations over the summer to confirm it, but there is a small chance this is not an asteroid. And I said, well, what might it be? Next slide. Que dice que el diseñador de la misión dijo, porque la meta de esta misión era llevar un instrumento científico para hacer un relevo, una investigación de un asteroide. So we were all curious, what might this be if it's not really an asteroid? Porque el diseñador había dicho, mira, hay un pequeño problema que es posible que esto no sea realmente un asteroide. Bueno, entonces, ¿qué podría ser? Okay. Oh, okay, I'm sorry. Yeah. Okay, we're good. We're going to be best friends. Next slide.
He said, Les, there is a chance it is the upper stage from a Saturn V that went to the moon. Que podría haber sido una parte de una nave que ha ido a la luna y no un asteroide. That's Que in, no da vuelta. Y quedó dando vueltas. that's in solar orbit. And he said, wouldn't it be embarrassing if we spend all this money and time to study an asteroid and we reach it and we see USA? Quedaría bastante vergüenza gastar todo ese dinero para mandar una nave y encontrarse con una nave que dice USA. But at this point, I went blank and thought of an idea for a novel. En ese momento se le quedó la mente en blanco, pero se le ocurrió una idea para una novela. And I'm running the meeting. Y en teoría estaba manejando esta reunión. Next slide. What if it is an old spacecraft, but what if it's not one of ours, and what if it's been there for thousands of years? ¿Qué tal si fuera una nave efectivamente, pero no fuera una nave nuestra? ¿Y qué tal si lleva miles de años en el espacio dando vueltas? And this was, that night, I came home and plotted the novel Mission to Metheny. Next slide. Que esa noche se fue a su casa e hizo toda la planificación de la novela Misión a Metheny. Next slide. And included in that was something I mentioned in our discussion, something that you need to look up. Que había algo que nos estaba mencionando antes de empezar la actividad, que es algo que dice que deberíamos investigar. Metheny is a small moon of Saturn that was discovered by the Cassini mission to Saturn. It is very small, it's only 3.2 kilometers in diameter. That's a picture of it. It's shaped like an egg. It's covered with ice crystals, which make it white to look like an egg. And it is the least dense moon in the solar system. So, of course, it's another alien spaceship. Dice que esto es Metheny, que es una luna de Saturno que se descubrió en la misión Cassini en el 2012, que tenía un diámetro de 2 kilómetros, que es la luna menos densa en todo el sistema solar, tiene forma de huevo y como tiene cristales de hielo en la superficie, también es blanco. Entonces él dice, por supuesto que es una nave alienígena. Next slide. What if it isn't a moon? Keep going. Yeah. So that became my novel, Mission to Metheny. Y eso se convirtió en la novela de él, Misión a Metheny. And when the book was published, I have the wrong cover up here to show you. It's also available in audiobook and all these things. The review in Publishers Weekly said this book was written in the spirit of Arthur C. Clarke. So I was basically thinking I should quit writing that. And quit at this point. But the book did very well. And that's one of my favorite of my books. Que cuando salió la novela, salió una crítica en Publishers Weekly, que es un medio bastante reconocido, que dijo que el libro tenía el espíritu de Arthur Clarke. Entonces les dijo, debería dejar de escribir ahora porque he llegado y no debería escribir más nada porque es esto. Y que bueno, le fue muy bien a la novela. So I was very flattered by that. That was quite a compliment from the publishers. Next Que le slide. pareció un halago total. Then came COVID and SETI, which was being funded in a big way at that point by the Breakthrough Listen. Has anybody heard of Breakthrough Listen? No? Breakthrough Listen is, you know what SETI is? Search for Extraterrestrial Intelligence using radio astronomy. A billionaire, of course, in Silicon Valley named Yuri Milner. Yuri, he's named after Yuri Gagarin. He was born right after the Soviets launched the first man in space, so they named their son Yuri. He's always been fascinated by space. He is also a Russian billionaire living in Silicon Valley. Okay? So he used some of his fortune to fund a whole telescope array to enhance the search for extraterrestrial intelligence. And it's called Breakthrough Listen. Que durante la pandemia, un multimillonario ruso que se llama Yuri
Yuri Milner. Yuri M-I-L-N-E-R, Milner. que tiene su nombre por Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, que él nació en el momento más o menos que había ido Yuri Gagarin al espacio. Y este multimillonario estaba fascinado con la búsqueda de inteligencia extraterrestre I, y dio dinero para avanzar esta búsqueda. I know I'm going to be long here, but I want to tell another story. A few years ago, he hosted a meeting called Breakthrough Discuss. And it was to get together and talk about things like that. And I was invited. Carol and I went. He had a social event at his house in Silicon Valley. It wasn't really his house. It was like the mansion that was the small mansion before you got to the real mansion that he lived in. And I got to meet him. And I will tell you, he was a typical Russian oligarch in that when we shook hands, he was trying to show me who the real man in the room was. I thought he was going to break my bones in my hand. I'm not kidding. I mean, it was just a macho moment, right? And it was like, okay, nice to meet you, you know. Because I'm the nerd with glasses that works for NASA. I'm not the macho billionaire. Que lo habían invitado a una reunión Breakthrough, que sería como un hito, ¿cómo sería Breakthrough? Como un... Breakthrough, Es pasar un más hallazgo, allá, claro, sí, es como algo romper los es límites. un antes y un después, digamos, es el nombre que dio a la organización que le estaba dando el dinero para esta búsqueda, que hizo una reunión en la mansión, antes de llegar a la mansión de verdad de su casa, que era una cosa así increíble, que dice él que fue un momento impresionante conocerlo, porque le dio la mano y como buen oligarca ruso le apretó así como para fracturarle toda I walked away too. Dice, yo no soy un ñoño con gafas de la NASA, por favor, yo no soy ningún macho alfa, pero bueno, ese señor quiso demostrar su hombría. Okay, so back to this. I have lots of stories I could get lost telling. Next slide. Dice, tiene un montón de anécdotas así, pero bueno, vamos a seguir. So I was thinking about Breakthrough Listen, and had recently been in conversations with an Italian astronomer named Claudio Moccone, who was responsible in the United Nations for trying to get the lunar far side declared a radio quiet park, because it is the best place in the solar system to do radio astronomy. Okay? And if you have satellites orbiting with radios broadcasting, that would interfere with radio astronomy. Does that make sense? Okay. Que él estuvo en contacto con un astrónomo italiano que estaba tratando de que se declarara la cara oscura de la luna, gracias, que no se pudiera utilizar radios en la cara oscura de la luna, porque dice es un lugar donde se puede hacer investigación, pero si hay satélites que están utilizando la radio en esa área, ya no se va a poder investigar de ese modo, así que él estaba tratando de declararlo como de prohibir el uso de la radio en la cara oscura de la luna. So I got together with a friend of mine who I'd written with before. His name is Travis Taylor. And we plotted out a series that begins with in the year 2090, a radio Farside Observatory doing not search for SETI, but radio astronomy. And they pick up a signal, which is an old style radio broadcast like we might have had in the 1950s. And it's coming from Proxima Centauri. Travis Taylor. Que se reunió con otro escritor que se llama Travis Taylor, con quien ya había hecho algo de escritura, y que planearon una serie de novelas que empieza en 2090, donde hay investigadores en la cara oscura de la luna que reciben la transmisión por radio como si fuera una transmisión nuestra al estilo de los años 50, pero que venía de Proxima Centauri, which is the third of the three stars in the Alpha, Beta, and Proxima Centauri system, which are the closest stars to the Earth. que es la tercera estrella del sistema estelar.
And this is a cross between SETI and COVID. Next slide. The senders are like humans in the 1950s, and we find out from their broadcast they are human at Proxima Centauri. Entonces dice que efectivamente son seres humanos de 1950 que están transmitiendo desde Próxima Centauri. Next slide. So, and they're suffering from a plague, and it's a fertility plague. And I've just given Ray the first 2 chapters of the book, so you don't worry about that. Next slide. So that became our series, the Proxima series. Que dice que esto nació un poco del momento del COVID también, que por eso hay como una pandemia, una plaga de la fertilidad, que es lo que están experimentando esta persona. Dice, no se preocupen, no es un spoiler, solamente son los primeros 2 capítulos de la novela que forman parte de esta serie. Now, has anyone heard of the television show, probably not, The Secret of Skinwalker Ranch? Has anybody heard of it? You have. Okay. Que hay una serie que se llama El secreto del rancho Skinwalker, caminante de piel. Yeah. Travis Taylor is the lead for that show. Que él es el actor principal de esta serie. So he's also a media personality, I guess, and writer. Yeah. Very smart. Escritor como, o sea, es un hombre súper inteligente que también trabaja en los medios. Next slide. He was on Rocket City Rednecks and the Secret of Skinwalker Ranch. So, Estas son 2 series donde trabajó Taylor. next slide. So, and then, of course, space influence in fiction. I've already told you the story of how I worked with Ben. I will tell you an aside relating to Ben. His wife that I spoke with is his second wife. His first wife died several years ago. And by his first wife, they had children, but none through his second wife. Que Ben, el escritor que nos mencionó hace un ratito, que estuve en contacto con la segunda esposa, o sea, la esposa de ese momento cuando falleció Ben, que él había estado casado una vez antes de una primera esposa con quien sí tuvo hijos. Con la segunda esposa no tuvo hijos, pero con la primera esposa sí. So about a year ago, his surviving wife, her name is Rashida, she called me. And she said, Les, none of Ben's children want his Hugo Awards. Would you like to have them? Que lo llamó Rashida, I una was in esposa pain. que sobrevivía, Yeah. y dijo, ninguno de los hijos de Ben, de su primer matrimonio, quiere sus premios Hugo. ¿Te gustaría tener los premios Hugo de Ben? It made me so sad that this great achievement by their father, and they didn't want them. Me pareció muy triste que no quisieran tener esos premios porque significan un logro muy grande por parte de papá. So for a while, before I retired from NASA, there were 7 Hugo Awards in my rock office. Pero todo el mundo sabe acá lo que significa un premio Hugo, porque tal vez no todo el mundo sabe lo que significa. And a copy of my favorite book by then, Mars, and had those around, and it was kind of a shrine honoring Ben Bova in the Chief Technologist's office at the Marshall Space Flight Center until I retired, and then I brought them home. Que esos premios estuvieron durante varios años en su oficina del Centro Marshall con su libro favorito de Ben, que fue como una especie de homenaje a una escritora que él respetaba mucho. Y ahora están en la casa de él. If you haven't figured it out, I'm one of you. Así que él es nuestro, él es ñoño también. Okay? I'm just fooling everybody in aerospace, including Livio. Esto de ser un científico de verdad, serio, medio que es una farsa, pero... Next slide. Yeah, that was Ben in his latter years that led up to the book Pluto, which I've already described. Next slide. Que esa es una foto de Ben durante los últimos años de su carrera, promocionando sus libros. Now, as the book was being written, I wanted to make sure I get the latest technical details correct about the planet Pluto. So I'm having dinner with Alan Stern, who was the project scientist for the New Horizons mission that flew by and gave us all the great pictures of Pluto, 8 years ago, 10 years ago. So he is the lead scientist for NASA's Pluto mission, and he reviewed the book to make sure I got the science right. Que les estaba muy preocupado por tener los detalles técnicos correctos en la escritura de este libro. Entonces cenó con el líder del proyecto hace 8 o 10 años de la misión que pasó cerca de Plutón
para recoger datos técnicos del planeta y que esta persona también revisó el borrador del libro para saber que, o sea, para asegurarse de que era correcto lo que había. And this picture was taken in I forgot what year it was. Carol and I were in Montreal, and that was with Alan and his significant other. Yeah, Heidi, that's right. Que es ahora en Montreal en ese momento, que es una So- foto de hace unos años con la esposa Cara. That was a way cool dinner, by the way. Era una cena bastante copada. Yeah, next slide. That led to me having the second coolest job title ever for me. Option 2. The first option might actually be cooler, but this one's pretty cool too. Next slide. Que también es un puesto bastante copado, tecnólogo en jefe de la NASA. Now, these are some of the projects that I got started at NASA before I retired. And a couple of these, I'm actually back as a consultant with my own company that I have called Infinite Frontiers Consulting. Que él está también colaborando con unos proyectos que él empezó antes de salir de la NASA, pero ahora sigue colaborando en estos proyectos. And of course, inspired by science fiction and the great Peter Glaser of the 1970s and 60s, who came up with the idea of collecting power in space and beaming it to the Earth using microwaves or lasers. Que también son proyectos que tomaron su inspiración de la ciencia ficción y una idea de Peter Glaser de tomar energía del espacio y mandarla a la Tierra. Next slide. Another one that I got started that I was really pleased to note is continuing is an effort to do bioengineered life support systems for spacecraft. Que también empezó un proyecto que dice que está muy contento de que este proyecto sigue, que era para hacer sistemas para sostener la vida en el espacio desde la bioingeniería. For the International Space Station in Earth orbit, they have life support to recycle air, water, get rid of waste, etc. But it's terribly inefficient, and it's all based on chemistry. Okay? Que existen tecnologías similares basadas en la química que no son muy eficientes. And so I challenged our life support group at NASA Marshall to work with a local biotech research company in Huntsville, Hudson Alpha, to start developing and see if we can replace those inefficient systems with completely genetically engineered, bioengineered life support systems. Les puso el desafío a las personas que estaban trabajando en este proyecto que colaboraran con un grupo de bioingeniería para cambiar y mejorar estas tecnologías de sostenimiento de la vida en el espacio. And this last April, I was invited to give the opening talk at the session at Hudson Alpha Institute where they were beginning the research with their colleagues at other universities. Y en abril lo invitaron a dar una charla para el inicio a una convención para hablar de estas tecnologías con el grupo en Huntsville, cerca del centro, con el que están colaborando para desarrollar estas tecnologías. Next slide. I also just returned from the first Planetary Sunshade workshop that was Chantal Capoletti's meeting in Nottingham for the International Academy of Astronautics, of which Livio and I are both members. And the idea here, if you're not familiar with it, is to put something in space to lessen a little bit of the heat energy into the Earth so that we can offset the effects of climate change. It's been written about in these novels. I've read both of them. I know Will McCarthy. He writes for the same publisher that I do. It's a bit of a spicy cover. It's a really good book, however. I did not enjoy Kim Stanley Robinson's book as much as I did Will McCarthy's book, but he deals with the planetary sunshade idea. Que esta tecnología de sombra solar, podemos decir que es la idea de implementar una tecnología que pueda disminuir la luz solar, el calor solar que llega a la Tierra para contrarrestar los efectos del cambio climático, que dice que estas dos novelas trabajan esta tecnología, que si bien es una etapa un poco picante, la de McCarthy dice es una novela excelente, que le gustó un poco menos la novela de Robinson. One of Livio's, was she a student of yours? Did Chantal, how did she work with you, Chantal? No.
events in the academy. Okay, just in the academy. She did a lot of work in Brazil, and she's now in the UK as a researcher at the University of Nottingham. Held this workshop just 6 weeks ago, and she and I are editing a peer-reviewed journal issue with technical papers on how this might really be done. Y él está trabajando con un estudiante o una colaboradora del libro de Les que está trabajando en Inglaterra, Yes, that's correct. que están coeditando una revista tecnológica sobre la posibilidad de implementar ese tipo de tecnología. And one of the ways to do it is, of course, a really big solar sail, or a bunch of them. Y dice que una forma de hacerlo sería con velas solares. Next slide. And I could just keep going on with the projects I got started that were inspired by science fiction. Self-healing spacecraft that take damage and morph and can heal themselves. There are plastics now that can do that in construction, and there are different ways that you might engineer a spacecraft so that if it gets hit by micrometeorite or debris, it will essentially be kind of not really a liquid, but it can flow and heal itself when it takes damage. That one has not progressed very far since I left. Que también empezó un proyecto para naves que se sanan, plásticos que se pueden sanar, corregir daños de detritos o microasteroides en el espacio. Que, o sea, no sería un plástico líquido, pero sí podría resistir o mejorar ese tipo de daños, que no ha prosperado mucho ese proyecto, pero el inicio de ese proyecto antes de irse a la NASA. And at this point, I'll stop and take questions. Y ahora está listo para preguntas. Anímense. La influencia de la relación entre la NASA, la física y la ciencia ficción dura se fue perdiendo, la ciencia ficción dura a lo largo de los años. ¿Por qué cree que se fue perdiendo? ¿Cuál es una razón? El interés por la ciencia ficción dura. He says that he thinks that the interest in hard sci-fi is less than it used to be, and he wonders if that's from his impression or do you feel the same? 100%, I agree with you. It is. Most of the science fiction that I see in bookstores today is not hard science fiction. And in fact, a lot of the novels differ from the science fiction that I read and enjoy in that they have something totally implausible occurring, if that translates well. Something impossible. Not just hard to do, but possible, but just totally impossible occurring. And I'm not that interested in reading that, personally, because I've always liked science fiction to make me think about the possibilities and how we as in society might adapt to those possibilities. It's no fun for me to read about how we might adapt to something that's just impossible. But that's me. Dice que está de acuerdo, que le parece que hay un menor interés en la ciencia ficción dura, que está viendo muchas novelas hoy día que trabajan con cosas que son directamente imposibles, no poco factibles, poco creíbles, sino directamente imposibles, y que le interesa menos, le parece menos divertido en lo personal leer sobre algo imposible. Dice que para él la ciencia ficción dura tiene esta cosa de proponer cómo las sociedades humanas podrían adaptarse a posibilidades futuras. Y dice, no me interesa tanto pensar en algo imposible, en lo personal lo divierte tanto. And a comment about that. Many of the space billionaires today, Jeff Bezos, Elon Musk, all those people, they read the same books that I read. But with what they're doing today, I think they missed the point of those books. I think instead of a warning, they took it as a blueprint, if that makes sense. And I'm a little unnerved. I don't like that, because I think the AI
the other things that they're doing, we read in Neuromancer and other things, and those books were warnings to the culture. You know, don't let this happen. And I really believe a lot of these people in Silicon Valley read the same books and said, wow, that's a great idea. So science fiction still influences what's happening, but I think they missed the point. Dice que multimillonarios como Jeff Bezos y Elon Musk leyeron las mismas novelas que estaba leyendo él, que eran como una llamada a cautela, era un aviso, che, esto no está bueno. Dice, me parece que leyeron un poco mal eso, que tomaron como un plano sobre lo que se podría hacer. Leyeron Neuromante, por ejemplo, y dijeron, uy, sí, inteligencia artificial, y no era la intención de esa novela. Y dice, para él es un poco preocupante, porque con los proyectos que están proponiendo, que están trabajando, le parece que fue una mala lectura de esas novelas, que eran más bien un aviso. In that vein, I have to relay another story. My wife and I like to travel internationally. We love Argentina. It's been a great trip. Yay, yay. It is, it's a great trip. I love it. Last year, we were in the Czech Republic. And in Prague, there are many beautiful things to see. But there is a park where there is a monument to Karel Čapek. Okay? Anybody heard of Karel Čapek? Oh, you got the book. We have a literary prize that we run every year. Ah, It's like okay. Carl Chapek. Well, I read, again, actually, I think it was the first time I read, the play, Rossum's Universal Robots. And I see that happening today. If you don't know what I'm talking about, it's a play about AI merged with robots and what that does to the labor force and society and essentially the end of humanity. And he wrote this play in 1923? Oh my gosh, so I've got a picture of me standing next to the monument to Karel Čapek in the Czech Republic. That was a big deal for me. It was really cool. Que dice que con la esposa les gusta mucho viajar a otros países, que le ha encantado Argentina, y que cuando fueron a la República Checa, en Praga, en un parque, hay un monumento a Karel Čapek, que es un escritor de ciencia ficción que mencionó la obra de teatro Roar, que es de donde viene el término robot, y dice que él, o sea, que desde 1923, que trabaja temáticas como la inteligencia artificial combinada con robots, que tiene un montón que ver con el fin de la sociedad humana, con la fuerza de trabajo, con la sociedad, y dice que le parece bastante impresionante que haya trabajado eso en aquel año, que es algo que él está viendo que está pasando ahora, y que tiene su foto con ese monumento, que también fue un gran momento del año. And Livio, you may not be aware of this, but Karel Čapek was the first person to use the term robot. Okay, so that entered the language when he invented the word in 1923. Claro, que dice que Čapek inventó la palabra robot en O sea, es la palabra 1923. checa. En checo significa esclavo. Ah, is it the Czech word? It is for drudgery, drudge work, robota, and he shortened it to just robot for the things that did the drudge work. And Claro, that, o sea, el trabajo manual, trabajo muy, o sea, sin ningún tipo de interés, digamos, trabajo manual aburrido. Había una pregunta por ahí. Perdón. Matías, Livio. Siguiendo lo que veníamos hablando de la ciencia ficción dura, en los últimos años mucha de la ciencia ficción está yendo hacia la distopía. Y mi punto de vista capaz es una manera en la que la sociedad está viendo cómo es el futuro. Pasamos de viajes al espacio, llegar a algunas de otros planetas a una distopía más apocalíptico. ¿Qué visión tiene él de hacia dónde va la ciencia ficción? This is kind of similar to the question that we were talking about earlier. There's a diminished interest in hard sci-fi, and he sees that there's a lot of dystopias being written. Oh, He wonders yes. if that's sort of where writers are seeing human society going, that instead of thinking about conquering other planets and getting to the moon and exploring space, we're talking about dystopia, and he wonders if you're sort of seeing the same thing. I am seeing that. I was at a, gosh, I've been so lucky. I was picked to participate in a 2-week writing retreat in Alaska.
And it was me and another gentleman in one cabin and two ladies in another cabin. And we were in basically on a glacier in Alaska for 2 weeks riding, which was way fun. Way fun. And one of the things I found when we went into Anchorage, and I went into the Barnes & Noble in Anchorage, science fiction and fantasy are often found together. And on the shelf they had science fiction section, they had a fantasy section, they had a dystopian section. I didn't like that. And the reason I don't like that, I think, is a reflection of the era in which I was raised. My parents, you're going to know how old I am, my father was born in 1919, my mother in 1921. Carol's parents were the same generation. They grew up in the Great Depression. My father was in the American Army, North Africa. They fought World War II. They came out of that and were faced with the Cold War, and then they went to the moon. And I look at where they started and where they ended up, and the science fiction of that era reflected that positive view of the future, in that we had all these terrible things and we overcame them, right? I'm afraid that today young people are not getting that same sense of we can overcome our problems. And I think that's reflecting in the culture with the rise of dystopian literature, and it's kind of a self-fulfilling thing. Que dice que tuvo la enorme suerte de ser invitado a un retiro de escritura en Alaska, que él estaba con otros en una cabaña, había dos señores en otra cabaña, que estaban básicamente en un glaciar escribiendo. Y que dice que fue a la capital de Alaska, al Barnes & Noble, una librería muy grande de cadena, y que tenían una sección de ciencia ficción, una sección de fantasy, que muchas veces están juntas, y tenían otra sección al ladito de distopía, que no le gustó para nada. Y dice que sus papás, que nacieron alrededor de 1920, que su papá fue soldado en la Segunda Guerra Mundial, que pasaron de la Gran Depresión a la Segunda Guerra Mundial, tenían un montón de cosas en contra, pero no obstante había una visión positiva hacia el futuro y la ciencia ficción reflejaba ese optimismo. Y que dice que le parece que hoy día las personas más jóvenes no tienen esa misma visión optimista, es todo lo contrario, entonces le parece algo que falta a la ciencia ficción hoy día. And just a cultural observation, this dystopian thinking is predominantly, in my world, my first exposure to Argentina, I don't know how much it is here, but in the US and Europe, it's Western Europe and the US. Past several years, my wife and I have been in Poland, the Czech Republic, and Hungary. They are not dystopic thinkers. They have burgeoned and are growing and have left communist socialism under the thumb of the Russians and are a free and prosperous people who are optimistic about their future. But they never forget, they still are very reflective of recent painful experience. It's true, but absolutely true. But their young people are optimistic because they are living so much better today than they did just 20 years ago. And it's been a dramatic change, and they are very optimistic about the future. Y dice que en sus viajes al oeste de Europa, en Estados Unidos, que recién con la esposa estuvieron en Polonia, en Hungría, en la República Checa, que ve que después de haber vivido una experiencia dura bajo la Unión Soviética, del comunismo, que ahora hace una gran diferencia en comparación con hace 20 años, y dice que hay un gran optimismo en las personas jóvenes en estos países que tienen una visión bastante optimista acerca del futuro. I'm sorry. No. And I was just going to relate one other fun thing. Carol and I were at a convention in New Orleans, and there was an expert, I think she was from LSU, Louisiana State, or it could have been Tulane University, and she was a science fiction fantasy fan.
but she was a sociologist. And she said that you can do a plot of economic growth and the number of books written about vampires and zombies. And in good economic times, vampire books go up in popularity. Because vampires are very elegant, they're wealthy, they drink blood, it's like wine, very classy creatures. In hard economic times, like the 2008 economic bust, zombie novels took off. And there's a 1 or 2 year lag in the peak in the number of things that are written. And it was just curious that her study showed for like the last 50 years the economic cycles and zombie and vampire cycles in literature were close. I just thought it was cool. Que estuvieron con la esposa en una convención en New Orleans, que es una socióloga que leía mucha ciencia ficción y fantástico, había hecho un estudio de los ciclos económicos y novelas de zombies y de vampiros. Y cuando la economía va bien, dice ella, con un delay de un par de años, se escribe mucho más sobre los vampiros, que son estas criaturas elegantes, suculentas, que beben sangre, que es como el vino, mientras que en un mal momento económico van mejor las novelas de zombies, hay más novelas de zombies. Hernán, después Telma, después por ahí. Un poco relacionado con esto que hablaban recién, ¿no? Del tema de tanta novela exótica. Puede ser que tenga que ver, por lo menos para una generación como la mía, que el futuro, digamos, para nosotros, cuando yo era chico, el futuro era el año 2000, ¿no? Ahí nos imaginamos que ya teníamos los autos que volaban, las películas nos mostraban eso, los libros nos mostraban eso, y como que de alguna manera el futuro nos defraudó. Es muy fuerte decir eso, digamos, pero la sensación quizás es esa, y quizás por eso se refleje esta falta de optimismo en la ciencia y en el futuro de la ciencia. He says that when he was younger, the novels that they were reading, the future was the year 2000. And there were flying cars, and there was all this cool technology, and that his generation was kind of let down by what really happened, in this moment in history. He wonders if you think that kind of leads into the writing of more dystopian novels, that sort of disappointment based on the future that was promised in the sci-fi he was reading. Well, I'm disappointed too. A lot of those things have happened, but things like flying cars and really deep space travel have not. And I think that's because, in a sense, science fiction set the expectations too high, right? And reality, as Livio and I can tell you, is nowhere close to what the warp drive I wanted to invent, right? I'm not Zefram Cochrane. And I think you're right. I don't know if it contributes to the dystopian, but I think it contributes maybe to the less optimistic futures that might be set closer in, that are a little bit more recognizable to our future. Maybe, yeah. Dice que también se siente defraudado y que quizás la ciencia ficción de aquel momento dejó la expectativa muy alta, y que acá con Livio puedan atestiguar el hecho de que no estamos en ese momento tecnológico, que él también estaba soñando con este sistema de propulsión de Star Trek, y nombra el personaje de la serie que inventó la tecnología. Dice, yo no soy ese tipo, es una lástima, pero qué bueno, que por ahí quedó la vara muy alta en cuanto a lo que realmente se podía lograr tecnológicamente hablando. Telma y después yo. Puede ser que actualmente acompaño el sentimiento de decepción. Haya una preocupación más por lo que está pasando con nuestro planeta, de lo de nuestro planeta Tierra y cómo lo estamos destruyendo, y la sensación de que no se está haciendo nada al respecto y que solo empeora. Y cuando los grandes multimillonarios tienen a apuntar ir a Marte, como que a la mayoría de la gente un poco no le interesa ir a Marte porque
I like you. Vos le And caes bárbaro. that is a great advertisement for my next nonfiction book. It will come out next year from Princeton University Press. It's called Nowhere on Earth: How Space Technology Can Help Save the Planet and Solve Our Environmental Problems. I actually have a chapter in there where I tell the society Star Trek or the Hunger Games is really the choice we're faced with right now, and that there are things we can do in space that will inspire people to support things like Mars missions. But we need to wait probably until we do these things. So in the book, I talk about what we're currently doing to monitor the health of the planet from space. A chapters devoted to space solar power and the companies that are working on that, to the planetary sunshades, to space mining and manufacturing, and the other ways that we might be able to use space to help improve the quality of life for everyone on Earth. Princeton has told me they have big plans to promote this book when it comes out, and I'm really excited about that. So that will be out sometime next spring. The editorial staff at Princeton told me they really liked it because it wasn't just cheerleading the billionaires. And most space books today do that. Que dice que el año que viene va a ser, en más o menos abril del año que viene, va a salir un nuevo libro de él de divulgación científica que trata justamente este problema que vos estás señalando, y que un poco lo que está diciendo es que las tecnologías del espacio podrían utilizarse para resolver algunos problemas acá en la Tierra, que quizás sería momento de esperar un poco, resolver un par de problemas acá antes de ir a Marte, y que el personal en la editorial de Princeton dice que tienen grandes planes para promocionar este libro, porque a diferencia de muchos libros de divulgación científica hoy día, no está trabajando de porrista de los multimillonarios, sino que está planteando otra visión. Vamos con una última pregunta por acá. Hello, Les. Have you seen the TV show For All Mankind? I have seen the TV show For All Mankind. Ahora mi pregunta entonces, ¿usted ha visto el show For All Mankind? Mi pregunta es, mira que el nombre de la NASA, saber qué opinión tiene del show y qué tan dura es como la parte científica que menciona ahí en la serie. It's very good. It's very good. Has anyone not seen For All Mankind? Alguien que no vio Oh la my serie. gosh. Okay. It is a series that begins in 1969, and the Soviets are the first to land someone on the moon. And it then, in a very realistic, pragmatic way, captures what that means in geopolitics, technology, the attitude of the U.S. and the Soviet Union, and the whole book then slowly takes you to present day in an alternate history, focused on space. It's very well done. The science in the science fiction of that is extremely well done. I highly recommend the show, although their solar sail episode is poor. Yeah, they didn't talk to an expert, they didn't do it right, they didn't call me, and if you saw the Star Wars prequels, please don't boo. There was, we talked about this, didn't we? Yeah, there's a solar sail in one of those, the evil Count Dooku or whatever, and he's evil, so his sail is black. And I was watching the movie, and I thought, I can immediately double his efficiency. Dice que la ciencia en esta serie, que es una ucronía, que en el inicio plantea que la Unión Soviética llegó primero a la Luna en 1969, y la serie sigue como explorando cuáles serían los efectos geopolíticos, sociales
de ese acontecimiento, dice que la tecnología es realmente bastante buena y que la serie está bastante bien hecha, pero dice que justamente el capítulo que habla de velas solares no es tan bueno. Y habló de las precuelas de Star Wars y dice que uno de los personajes malvados que tenía una vela solar, la vela solar era negra, y que lo primero que él pensó cuando estaba viendo la película es: "Ay, yo le podría duplicar la eficiencia de un santiamén". It's great. I love it. Yeah. Thank you. Was there another question? No, Yeah. the last one, just the last one. Tenemos que terminar Then we have to ya. go, yeah. Así que si queréis meter la última. And he's putting my social media tags up here if anybody wants to Carlos connect pueden on social encontrar media. en Instagram. Carlos está poniendo sus redes sociales ahí. Sí. Son dos cositas. Una es más una pregunta y la otra es un agradecimiento. La pregunta, en relación con lo que decían de la distopía y de la desilusión de las nuevas generaciones en relación a eso, mi interpretación personal es que muchas veces ya no pensamos esas soluciones a los problemas actuales como problemas tecnológicos, sino como problemas sociales. Entonces, en relación con eso, ¿cuál es tu interpretación del aspecto? ¿Por qué pensás que cubrir el planeta Tierra es de hecho una solución al calentamiento climático? ¿Por qué esa solución tecnológica y no una solución que sea de hecho intrínseca al problema, al tema de las emisiones, etcétera? Y después sí un agradecimiento porque un poco me hace reconectar con esas ilusiones que percansaban de chica, que interactuar con estas cosas un poco la había perdido. Realmente un poco la había perdido, entonces también como un agradecimiento para recuperar esa, no sé, esa ilusión, si querés, para el futuro que es muy difícil de recuperar muchas veces. So she said she kind of shares this disappointment that we talk about with dystopias, and she was wondering. I can say it in What? English, but I didn't want to say it like in Spanish. And basically, two things. One is a question, and the other is gratitude, basically. The question is surrounding this topic about disappointment about the future. In my interpretation, in my generation, I think the distance with hard sci-fi is because we don't interpret the solutions and the problems as technological problems. It's not a problem of the technology. The technology is not. It's a problem of policy. It's a problem. It's a political, cultural problem. So, in that sense, I wanted to ask you if you think that like shielding the Earth from the sun is actually a solution for climate change, because it's like a patch, I don't know, a patch of a very deeper and non-technological problem. And the other thing I wanted to say is thank you, because in that same vein, I have a deep disappointment, if you will. I have forgotten what it felt to see Carl Sagan when I was little. I have forgotten that sentiment, I have forgotten that illusion, that poetry surrounding space, and a lot of things that you told us today did remind me of that, and did make me feel that hope, that sense of the beauty of human creation and the beauty of the future. So, I am an unrepentant optimist. I don't apologize for being an optimist. And I'm optimistic about everything except AI, okay? But we'll keep that off to the side. About the planetary sunshade. I've looked at the carbon data globally. Every single person in North America and Europe could die tomorrow, and the carbon output of North America and Europe go to zero. And China puts out more than all of us combined. And when you look at the slope of the curve of carbon being emitted for the big polluters of the past, it's going down. China's slope is still going
up. Okay? My position on the sunshade is not that we do that instead of going off carbon. It's the problem is so bad, and we're not going to get off carbon quickly enough. We need to do everything. We need ground-based solar, we need windmills, we need space solar power, we need planetary sunshades, we need carbon capture, all of that. Because it's not an either or, it's an and, in my opinion. Okay? And then I do have one request before we lose everybody. Can we have a big group photo? Okay, thank you. Bueno, decía que bueno, está de acuerdo que ha hecho una investigación acerca del uso de carbono, que podría hacer que Estados Unidos y Europa dejaran de existir el día de mañana e incluso el uso de carbono de China, por ejemplo, que sigue en aumento la curva del uso de carbono de China, a diferencia de otras partes del mundo, sigue en crecimiento. Entonces dice, no es una cosa o la otra, sino que hay que hacer absolutamente todo. Energía eólica, diferentes tipos de energía, secuestro de carbono y también algo como esta sombra solar que estaba planteando al inicio. Que el problema es tan grave que hay que hacer todo a la vez. Y la Y foto. pide por favor que hagamos una foto grupal. And you'll love my email address. Are you ready? Ah. Es un excelente mail, la verdad. Bueno, voy a correr todo esto para que nos saquemos la foto, ¿sí?